ملک بھر میں شب برات انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ مساجد میں خصوصی نوافل اور گھروں میں شب بیداری کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ قبرستانوں میں عزیز و قارب کی قبروں پر فاتحہ خوانی اور قرآن خوانی کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی کے وادی حسین قبرستان میں موجود ہیں ہمارے نمائندے وسیم حیدر، لاہور کے فردوسیہ قبرستان میں موجود ہیں ہمارے نمائندے عمران لطیف، کراچی کی میمن مسجد میں خصوصی نوافل کا اہتمام کیا گیا ہے، وہاں موجود ہیں ہمارے نمائندے ملک جنید۔ اسلام آباد کی مساجد میں بھی لوگ اپنی اور اپنے عزیز و قارب کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی سے ملک جنید جو کہ میمن مسجد میں موجود ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ جنید، اپڈیٹ کیجئے گا کہ کیا مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اور شہری عبادات میں مشغول ہیں؟ ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی جو شب رات ہے وہ عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ جو شہری ہیں وہ بڑی تعداد میں جو ہے شہر کی جو مختلف مساجد ہیں وہاں کا رخ کر رہے ہیں اور اپنی عبادت میں جو ہے اس وقت مصروف ہیں۔ میں کراچی کے اس وقت نیو رضویہ مسجد میں، نیو میمن مسجد میں موجود ہوں، جہاں پر جو شہری ہیں وہ بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں، جو اللہ کے حضور جو ہے اس وقت عبادت میں مصروف ہیں۔ اللہ کے حضور جو ہے وہ دعائیں کی جا رہی ہیں اپنے اعمال کے، جو اعمال نامے کے حوالے سے جو معافی اور اپنے مرحومین کے جو مغفرت کے لیے جو ہے اس وقت خصوصی جو ہے دعائیں بھی کی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نیو میمن مسجد سمیت جو کراچی کی مختلف مساجد ہیں ان کو بھی جو ہے انتہائی خوبصورتی سے برقی کمکموں کے ساتھ جو ہے وہ سجایا بھی گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں یہاں پر جو ہے شہریوں کی جو ایک کثیر تعداد ہے جو یہاں پر موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر مسجد میں بالخصوص جو ہے فلسطین اور جو ہے وطن عزیز کے لیے بھی جو ہے دعائیں جو ہیں وہ کروائی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ اگر میں بات کروں کراچی میں مساجد کے جو اطراف میں سیکیورٹی کے حوالے سے تو مساجد کے اطراف میں سیکیورٹی کے جو ہے سخت انتظامات کیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پولیس اہلکار ہیں وہ بھی جو ہے مساجد کے باہر جو ہے وہ تعینات کیے گئے ہیں۔ جی، ہمارے نمائندے ملک جنید کراچی سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ لاہور کا رخ کرتے ہیں جہاں ہمارے نمائندے عمران لطیف قبرستان سے موجود ہیں، ہمیں اپڈیٹ کریں گے۔ عمران، ذرا بتائیے گا کیسے انتظامات کیے گئے ہیں یہاں پر اور دیگر قبرستانوں میں؟ شب برات جس کے بارے میں کہا جاتا ہے گناہوں سے نجات کی رات ہے، اس حوالے سے لاہور کے جو مختلف قبرستان ہیں وہاں پر فرزندان اسلام کی بڑی تعداد یہاں پر قبرستانوں کا رخ کر رہی ہے، اپنے جو مغفورین ہیں مرحومین کے لیے یہاں پر فاتحہ خوانی کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر قبرستانوں میں خصوصی انتظامات کیے گئے، روشنی کا انتظام کیا گیا، پانی کا انتظام کیا گیا۔ جو شہری آ رہے ہیں اپنے اپنے جو پیاروں کی قبروں پہ فاتحہ خوانی کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ عبادتوں کا مختلف مساجد میں جاری ہے۔ شہری مغرب کے وقت سے ہی مساجد کا رخ کر رہے ہیں، وہاں سے نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نوافل کی ادائیگی کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ سلسلہ صبح فجر تک جاری رہے گا۔ لاہور میں بھی شہریوں کی جانب سے شب بارات مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ جی بالکل، اور ابھی ہم رخ کرتے ہیں اسلام آباد کا، جہاں سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں فیصل عباس، اور ان سے جانتے ہیں وہ کہاں پر موجود ہیں، کیا مناظر دیکھ رہے ہیں۔ فیصل، اپڈیٹ کیجئے گا آپ کیا مناظر دیکھ رہے ہیں اور کس طرح کے اوورآل انتظامات کیے گئے ہیں؟ بالکل جی، دیکھیں آج اپنے رب کو حال سنانے کی رات ہے، اور آج جو محتاج ہیں ان کو گلے لگانے کی رات ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج اللہ اور اس کے حضور کو منانے کی رات ہے۔ عقیدت و احترام کے ساتھ شب برات اس وقت باقی ملک کی طرح وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی منائی جا رہی ہے۔ میں اس وقت جو ہے وہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی فیصل مسجد کے باہر موجود ہوں، جہاں پر فیصل مسجد کو اور باقی اسلام آباد کی تمام مسجدوں کو بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ اور برقی جو کمکمے ہیں ان کے ساتھ سجایا گیا ہے۔ لوگ جوک در جوک جو ہے وہ مساجد کا رخ کر رہے ہیں، اور وہاں پر جو نوافل ہیں ان کی ادائیگی کی جا رہی ہے۔ لوگ اپنی جو ان مصیبتیں ہیں اور اسی کے ساتھ ہی رزق کی کشادگی کی دعائیں مانگ رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب پاکستان کی سلامتی کے لیے بھی جو ہے وہ دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی تمام تر مساجد میں یہاں پر جو ہے وہ جو مقررین ہیں اور جو محفل ہیں ان کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، جس میں مقررین اور علماء کرام جو ہے وہ شب برات کی جو فضیلت ہے اس سے آگاہ کریں گے، اور ان پر جو ہے وہ یہاں پر تقریریں بھی سے متعلق اپڈیٹ کر رہے تھے۔ انتہائی اچھے انتظامات کیے گئے ہیں۔ کراچی کا رخ کریں گے، ہمارے نمائندے وسیم حیدر ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ وسیم، ذرا بتائیے گا اوورآل کراچی میں کیسے انتظامات کیے گئے ہیں اور مجموعی صورتحال آپ کیسی دیکھ رہے ہیں سیکیورٹی کی؟
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ वादी हुसैन कब्रिस्तान से, जो कराची का एक सबसे खूबसूरत कब्रिस्तान है। यहाँ पे ज़ाहिर है लोगों की बहुत बड़ी तादाद कल सुबह रात से लेके और अभी तक जो है वो मुख्तलिफ वक्फे से यहाँ पर पहुँच रही है। इस वक्त भी कब्रिस्तान में जो है वो लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है मौजूद है। रोशनियों का इंतज़ाम यहाँ पे किया गया है, पानी की सबीलें यहाँ पर लगाई गई है, सफाई की गई है, और यहाँ पर जो है मुख्तलिफ जो यहाँ पे आने वाले लोग हैं अपने प्यारों की कब्रों पर, वो यहाँ पे मौजूद है। शब कदर के बाद आज शब बारात की ये बाबरकत रात लोगों ना सिर्फ अपने गुनाहों की बख्शिश बल्कि अपने मरूमीन की मग़फ़िरत की दुआ भी मांगते हैं। यहाँ पे लोग आज जो है सुबह से ही जो है वो आना शुरू हो गए थे, और इस वक्त भी आज 9 बजे से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। लोगों के एक बहुत बड़ी तादाद अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख्वानी के लिए पहुँच रही है। बहुत से लोग जो है वो अपने प्यारों की कब्रों के पास बैठ के अरीजे भी लिख रहे हैं, जो नेटी जेटी के पुल पे जाके जो है वादी हुसैन कब्रिस्तान से हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे। वसीम हैदर, वहाँ कैसे इंतजाम किए गए हैं और ओवरऑल मुल्क में क्या सूरत हाल है, मसाजिद और कब्रिस्तानों में कैसे इंतजाम किए गए हैं? कराची से मलिक जुनैद, लाहौर से इमरान लतीफ़, इस्लामाबाद से फैसल अब्बास और कराची से ही वसीम हैदर ने हमें अपडेट किया। आप चारों का बहुत शुक्रिया। और मुल्क भर में शब बारात इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। पेशावर, कोयटा, हैदराबाद में मसाजिदों और घरों में नफरी इबादत और शब बेदारी का खुसूसी एहतमाम भी किया जा रहा है। शहरियों ने अपने प्यारों की कब्रों पर हाज़िरी देने के लिए कब्रिस्तानों का भी रुख किया है। तफसील बता रहे हैं पेशावर से खालिद रहमान, कोयटा से बुशरा कमर और हैदराबाद से आमिर जैदी। सबसे पहले कोयटा का रुख करते हैं। बुशरा कमर हमारे साथ मौजूद हैं। बुशरा, कैसे इंतजाम किए गए हैं कोयटा भर में? जी, कोयटा में भी शबरात के मौके पर मुख्तलिफ मसाजिद में नफली इबादत का एहतमाम किया गया है। सुबह से ही मसाजिद की सफाइयों के बाद इबादत गुजारों के लिए मसाजिद में अलग से जगह बनाई गई है, जहां पर अब लोग जो हैं वो जोक दर जोक आना शुरू हो गए हैं। कुरान पाक की तिलावत की जा रही है, नमाज तस्बीह जो है वो भी अदा की जा रही है। साथ ही साथ तस्बीह पर जो है मुख्तलिफ आयात का विर्द किया जा रहा है। इसी तरह जो है मसाजिद में नमाज़ों के साथ साथ ख़ुसूसी तौर पर हम देख रहे हैं कि आज के दिन की अहमियत से उलमा इकराम जो हैं वो खिताबात भी कर रहे हैं। तमाम मसाजिद में रात भर जो है वो इबादत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, जबकि इबादत गुजारों के लिए जिन्होंने रोज़ा रखना है उनके लिए भी सहरी का एहतमाम किया जा रहा है। घरों में जो है वो न्याज का सिलसिला भी किया जा रहा है, हलवे पकाए जा रहे हैं। ख़ुसूसन हलवे जो हैं वो उन गरीब गुरबा में तकसीम किए जा रहे हैं जो इस नेमत से महरूम रहते हैं, और कोशिश की जा रही है कि आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल किया जाए। अल्लाह की बारगाह इलाही में हाथ फैलाकर अपने गुनाहों की बख्शिश करवाई जाए। दिन भर भी हमने देखा कि लोग जो हैं वो अपने प्यारों की कब्रों पर जाते रहे, वहाँ भी उन्होंने फातिहा ख्वानी की और कब्रों की जो मुरम्मत है वो भी करवाई गई। जी बुशरा हमें कोयटा की सूरत हाल से आगाह करी थी। रुख करते हैं पेशावर का, जहां से हमें ज्वाइन कर रहे हैं खालिद रहमान। खालिद, बताइएगा कि कैसे इंतजाम किए गए हैं पेशावर भर में शब बारात के हवाले से? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह पेशावर में भी शब बारात को मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। पेशावर के तमाम मसाजिद में खसूसी तौर पर नवाफिल का भी एहतमाम किया गया है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के चीफ खतीब मौलाना तैयब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। यकीनन ये इंतहाई बाबरकत और फजीलतों वाली रात है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात में इबादत का एहतमाम फरमाया, शब बेदारी की, जागते रहे, यहाँ तक कि फिर कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए। तो और हदीस मुबारक में आता है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इज़ा कानत लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान फ़क़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा, कि जब भी आप शाबान की निस्फ़ रात यानी निस्फ़ शाबान की ये रात जो जिसको शब बारात कहा जाता है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इसमें आप क़याम करें। जी बिल्कुल, मौलाना साहब की बातें आपने सुनी। मसाजिद में खसूसी तौर पर नवाफिल का एहतमाम किया जा रहा है और मुल्क कौम की सलामती के लिए खसूसी तौर पर दुआएं भी मांगी जा रही है। जी, हमारे नुमाइंदे खालिद रहमान हमें पेशावर से अपडेट कर रहे थे। आमिर जैदी हैदराबाद से हमें अपडेट करेंगे। आमिर, ज़रा बताइएगा कैसे इंतजाम किए गए हैं हैदराबाद में शब बारात के हवाले से कब्रिस्तानों और मसाजिद में?
जी बिल्कुल, हैदराबाद में शब बारात निहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। हैदराबाद शहर की छोटी बड़ी मसाजिद को बरकी कुमकुमों से रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। शहरियों की बड़ी तादाद ने जो है हैदराबाद शहर की मसाजिद का रुख किया है, जहाँ पर वो नमाज अदा कर रहे हैं, नवाफिल अदा कर रहे हैं, कुरान पाक की तिलावत की जा रही है। हैदराबाद शहर की मुख्तलिफ मसाजिद में सलातुन तस्बीह का भी एहतमाम किया गया है। 15 शाबान की रात है ये, और ये रात जो है मगरिब से ही शुरू हो जाती है और इसमें इबादत का जो है सिलसिला जो है वो सुबह फजर तक जारी रहता है। शहरों की बड़ी तादाद जो है इस वक्त जो है कब्रिस्तानों का रुख भी कर रही है और कब्रिस्तानों में जाकर अपने प्यारों की कब्रों पर फूल चढ़ा रही है और फातिहा ख्वानी भी कर रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। हैदराबाद से आमिर जैदी, कोयटा से बुशरा कमर, पिशावर से खालिदुर रहमान, आप तीनों का बहुत शुक्रिया।